الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، كلما اشتدت الخطوب على المسلمين وكلما تكاثرت المصائب من حولهم مقبلة إليهم من كل حدب وصوب، تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وأحمد بن حنبل عن ثوبان رضي الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. Chaque fois que la situation des musulmans tourne au drame et que de graves événements les frappent, je me remémore le hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmad d'après Thawban, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il s'en faut de peu que les nations ne se liguent contre vous, comme les convives s'invitent à un repas. Les compagnons demandèrent: est-ce parce que nous serons peu nombreux ce jour-là, ô envoyé de Dieu? Au contraire, répondit le prophète, vous serez très nombreux, mais vous serez alors comme l'écume de la mer. Dieu ôtera du cœur de vos ennemis la crainte que vous leur inspiriez et insufflera dans vos cœurs le wahan. Qu'est-ce que le wahan, ô envoyé de Dieu? Demandèrent les compagnons. C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ce monde et la peur de la mort. ترى لماذا تتحول الكثرة غثاء؟ لماذا تصبح الملايين بل مئات الملايين من البشر لا قيمة لها؟ لماذا لا يصلح المجتمع مال ولا غنى؟ لماذا تتحول الشوارع العريضة والأبنية الفخمة والمال الكثير والغنى الوفير؟ لماذا يتحول ذلك كله إلى ما يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء؟ ينبغي لكل مسلم أن يقف عند هذه الكلمة النبوية ليجعل منها غذاء لعقله ويأخذ منها العبرة تلو العبرة. Et je demande à présent, comment un grand nombre peut-il se changer en écume de mer? Autrement dit, comment plus d'1 milliard de musulmans peut-il se transformer en une masse aussi informe que
l'écume. Et pourquoi leur richesse parmi les plus grandes du monde et leurs biens parmi les plus nombreux au monde? Pourquoi leurs tours parmi les plus hautes du monde et leur capitale parmi les plus modernes au monde ne change rien à cet état de fait? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie-t-il tout cela d'écume de mer? Il convient, mes frères, que chaque musulman se pose cette question et en fasse le sujet de ses réflexions aujourd'hui plus que jamais. أضرب لك مثلا يا عبد الله، أنت تمر بمدرسة شامخة عظيمة البنيان مشيدة الأركان، وتنظر إلى داخلها فتجدها قد ملئت بأحدث الأجهزة وبأحدث الوسائل التعليمية، فتظن لأول نظرة أن هذه المدرسة لا بد أن تخرج أفذاذا من العلماء، لأن بناءها شامخ ولأن أجهزتها أحدث ما تكون. ولكنك إذا تأملت رأيت أن العبرة ليست بذلك كله، العبرة بالأدمغة التي تقود الأطفال وتعلمهم. ما هو التصور الجازم لهؤلاء؟ ما هو تصورهم الجازم عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة؟ ما هي عقيدتهم التي تدفعهم إلى العمل والتي تدفعهم إلى النشاط؟ أما الكثرة المادية فتذهب بددا إن لم تكن في داخلها خمائر العقيدة، وإن لم يتحقق في أعماقها التصور الحقيقي لمعنى الكون ولمعنى الإنسان ولمعنى الحياة. وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Prenons l'exemple d'une école ultramoderne qui vient d'ouvrir et qui bénéficie des installations les plus récentes, des technologies les plus avancées et des méthodes d'enseignement les plus novatrices. À première vue, on pourrait penser que cette école va produire les meilleurs éléments de la nation, non? Oui, mais après réflexion, on comprend que ces installations, ces technologies ne sont rien s'il n'y a pas des esprits supérieurs pour les employer à bonne fin et pousser l'école vers le haut. On comprend que les cerveaux et les professeurs qui dirigent cette école doivent avoir non seulement une idée claire des objectifs qu'ils se fixent, mais aussi une conviction profonde de la valeur de leur projet et enfin une conception particulière du monde, des hommes et de l'existence qui représente la philosophie générale de l'école, s'ils veulent produire en tout cas les meilleurs élèves. Or, mes frères, tel est justement le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez très nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Autrement dit, la quantité n'est rien sans la qualité. Les œuvres ne sont rien sans l'intention qui les motive. L'islam n'est rien sans la foi. La religion n'est rien sans une conception du monde, de l'homme et de l'existence qui soit conforme à la réalité. وللأسف المسلمون هم إلى اليوم أول من يحتاج إلى إدراك معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فلا يزال العدو ينهشهم عن يمين وشمال، ولا تزال الخطوب تقرع أبوابهم صباح مساء تنبههم إلى معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وهم مسلمون ولكنهم عن هذا الكلام غافلون. من الذي أدرك معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله؟ الجواب: المستعمر الأجنبي الذي حط رحاله يوما ما في بلاد الإسلام. هؤلاء هم الذين عرفوا معنى كلام رسول الله
وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui semblent être les seuls à n'avoir pas compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez très nombreux, mais vous serez alors comme l'écume de la mer. Ils semblent être les seuls à qui on doit encore expliquer cette phrase de l'envoyé de Dieu. L'ennemi continue à leur donner des coups de dent à droite et à gauche. Les calamités les frappent de toutes parts pour leur rafraîchir la mémoire et leur faire une piqûre de rappel, mais eux se complaisent dans leur insouciance. Non, mes frères, non. Qui sont ceux qui les premiers ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous serez très nombreux ce jour-là, mais vous serez comme l'écume de la mer. Ce sont entre autres les colons qui se sont fixés en Palestine, notamment à partir des années 20, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, lesquels n'ont pas manqué de profiter des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour légitimer l'occupation de ces territoires d'islam, pour les dominer militairement et pour les exploiter économiquement. لقد سرق المستعمر الأجنبي الإسلام من أفئدة المسلمين وعقولهم وهو يعلم أنه بذلك قد سرق الوقود من خزان السيارة. فماذا عسى أن تفعل السيارة الجاثمة بمظهرها الجميل بعد ذلك؟ من الذي يستطيع أن يحركها؟ وكيف يمكن أن تؤدي غايتها؟ لئن كان العالم الإسلامي مثل هذه السيارة فإسلام العالم الإسلامي إنما هو وقود هذه السيارة. L'ennemi a réussi à extirper l'islam du cœur des musulmans et en faisant cela, il les a privés du carburant qui alimente leur véhicule. Et à quoi sert, je vous le demande, une machine qui n'a plus de carburant? Aussi moderne, aussi récente et aussi rutilante soit-elle, elle ne sert plus à rien. نعم تبخر الوقود وزال معنى الإسلام الذي كان جاثما كالطود بين جوانح المسلمين في يوم من الأيام ولم يبق بعد ذلك إلا المظهر الإسلامي الإسلام الشكلي من أجل الخداع فقط ومن أجل سد الثغرات. نعم يا عباد الله لقد افتقدنا حقيقة الإسلام الذي كان يقود الأمة والذي كان يرفع شأنها فتحولنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غثاء كغثاء السيل. Certes, il reste le vernis extérieur du véhicule. Je veux dire, il reste toujours la forme apparente de l'islam, afin de tromper les musulmans endormis et combler les trous énormes qui apparaissent maintenant dans la carrosserie. Mais la vérité vraie qu'il faut dire ici, mes frères, c'est que les musulmans ont perdu le fond de l'islam. Ils ont perdu le carburant qui alimentait leur communauté et qui les propulsait en avant. Raison pour laquelle la communauté de l'islam est devenue, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, telle l'écume de la mer, malgré le nombre et malgré la richesse. أما آن لنا يا عباد الله أما آن لنا أن ندرك أن المستعمر الأجنبي عندما سرق إسلام المسلمين من أفئدتهم وعقولهم بالأمس وهم نيام لا يحسون ولا يتنبهون إنما كان يهيئ أراضي المسلمين لهذا الاغتصاب الذي تشاهدونه وترونه اليوم في فلسطين وفي غير فلسطين وكان يتهيأ لأن يكيد المكيدة تلو المكيدة في بلاد المسلمين دون أن يستطيعوا هم حراكا ولا دفاعا ودون أن يملكوا إلا الكلام والاحتجاج. Il est temps de comprendre que
l'ennemi, lorsqu'il s'est attaché à extirper l'islam du cœur des musulmans par le passé, alors que ceux-ci dormaient profondément et se croyaient dans une totale sécurité, préparait en réalité le terrain à ce que vous voyez aujourd'hui en Palestine, à savoir violer les terres d'islam et transformer leur pays en colonie, sans que les musulmans, maintenant qu'ils sont réveillés et maintenant qu'ils se sentent en danger, puissent faire quoi que ce soit. Sinon, manifester leur mécontentement par la parole, s'ils peuvent encore parler. Toi, ما الذي فقدنا حتى آل بنا الأمر إلى هذا الذل؟ هل فقدنا شيئا غير الإسلام؟ ومن الذي يجهل من الحمقى؟ من الذي يجهل أن أمة المسلمين والعرب هي أغنى الأرض قاطبة، ولكن لم يعد يغني. لماذا؟ لأن الأمر آل بنا اليوم، آل بنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غثاء كغثاء السيل، وربنا من جانبه، وربنا جل جلاله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا إلى سواء السبيل واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Question, mes frères. Qu'est-ce que nous avons perdu en chemin pour en arriver là? Qu'est-ce que nous avons perdu? Sinon le carburant qui alimentait notre communauté et qui n'est autre que l'islam. Qui ignore que la nation musulmane et arabe est la plus riche des communautés au monde? Mais à quoi lui servent ces richesses? À rien. Et pourquoi? Eh bien parce que sans islam, elle est devenue, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle l'écume de mer. Quant au Seigneur de son côté, il ne cesse de nous rappeler dans son livre: maintenez-vous tous fermement attachés au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Rappelez-vous le bienfait que Dieu vous a accordé en unissant vos cœurs pour que vous deveniez des frères, alors qu'auparavant vous étiez ennemis. Vous étiez en effet au bord d'un abîme infernal et il vous a sauvés. C'est ainsi que Dieu vous montre clairement ces signes afin que vous trouviez la bonne voie. De même, le Seigneur déclare ailleurs: à ceux d'entre vous qui croient et qui font des œuvres pies, des œuvres pieuses, Dieu a promis de faire d'eux des lieutenants sur la terre, comme il l'avait fait de ceux qui étaient avant vous. Il a promis également d'affermir la religion qu'il lui a plu de leur faire professer et transformer leur crainte en sécurité. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العبرة من كلامه وأن يرزقنا الاتعاظ بكلام رسوله فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت